nimo bisiha. Sig paning kamot kada adlaw. Nya nakalimtan na nimong source. Sa isa ka adlaw, natay 24 ka oras. Pila ka oras ang gigahin nimo sa Ginoo o pag imong gikailimtan. Ang source pag yun. Mao sigurong hantod karon, wa pa ka ni success. Tanan nimong plano, palpak. Disconnected ka. Gilurat man na inyong mata. Utos ako. Sige na pre, 40 mil na lang ni. So man imong 40 mil pre. Idugang ina sa kong negosyo gani no. Negosyo? Bahala ko ano pre. Unahin ako 30 mil. Sunod na ng 10 mil. Sus pre. Undangin na nimong negosyo nimo pre. Mora mo malugi man gyud na pre. Ako gani, lugi naman gani ko sa negosyo na ako. Undangin na no eh. Pre, di ka gusto mo success na eh. Aw, gusto ko mo success pre pero nawad-an lang gyud kong pag-asa ng negosyo pre kay mora man gyapon pre. Jesus, Ginoo ko nimo pre. Mas daghan pa siguro failure mo ba? Sa tinuod lang. Kapila ako nag-invest. Abi nimo pre, halos na kabtangan ako, nahurot na. Ref na ako, baligyan ako, sakinan ako, baligyan ako. Kailan na nabilin? Nasa opsyon na ako ni pre. Bas hindi ay, matsambahan. Sus pre, dangin lang ina pre, di lagi ka mo asinsuhan na pre. Kaya ako, perte na nag-aaral ako negosyo. Wa, magyapon ko ni success yapon na pre. Kung di pa lang sala, manguan, manulis, ay dugay ra oy. Para mo success ko. Ay pre, Paul di ka di pre. Sus, mao na problema ninyo. Kinagtuo mo, ang successful nga tawo, kwarta ray basihan. Unsa ni basihan day para makaingon tag successful ang tawo? Unsa man di basihan day sa kanang successful nga tao ray day? Kana mang daghang kwarta. Mao na hinungdan nga nung hangtod karon, wa pa mo ni success. Kay nagtuo mo nga ang basihan sa successful nga tawo, kwarta ra. Karon ipasabot na ko sa inyo ha, kung unsaon pagkuha sa success. Nga nung hangtod karon, wa pa ninyo nakuha. Natingala ka, adlaw-adlaw kang naning kamot. Nya wa gyapon kay kwarta, wa gyapon kay resulta. Nya ang inyong kabatch, perte ng hayahaya. Nanay dagkong balay, nanay sakyanan, nanay kwarta, nanay savings. Pero kung tan-awon nimo, mas kugyan pa ka sa ila. Adlaw-adlaw kang kapaning kamot. Pero ang pangutana lagi karon, nganong hangtod karon, wa pa kay resulta, wa pa ka ni success. Ano man day? Mao ni ang kulang sa inyo. Kapag masabtan ni ninyo, sigurado ko nga mo success mo. Kabalo ba mo nga naay 5 ka aspito ang kinabuhi sa tawo? Aspito? Oh, aspito. Nga pagbabalance nimo ni, mo successful ka. Una, physical. Usaon nimo pag-asinso nga ang physical nimo nga lawas, ipasagdaan nimo. Wa man gani kay exercise. Kabalo ba mo nga walay pulos ang kwarta kung ikaw nagsakit o naglubog sa ospital? Unang kailangan atimanon nimo imong lawas. Kailangan healthy ka. Unsaon nimo pag-alaga sa mga grasyang ihatag sa imuha kung ang imong lawas mismo dili nimo kayang maalagaan. Ikaduha, mental. Para mo success ka, kailangan tama imong mindset, healthy. Nagatanaw kag trainings, healthy mong mental ba? Positive mindset. Unsaon nimo pag-success kung ang sulod sa imong utok puro mga basura? Kailangan nimo mutanaw og mga trainings para makatabang sa imo unsaon pag-asinso. Pero dili na sapat nga mutan-aw lang. Kailangan i-apply nimo. Ikatulo, relasyonal. Unsay pulos kung daghan kay kag kwarta? Nya ang relasyon sa imong pamilya, wala. Sige ko no. Daghan kay kag kwarta, pero walay ayo ang relasyon nimo sa imong mamagpapa. Nakay anak, imong gipasagdaan. Kamusta ang relasyon? Imong mga parente, okay pa ba ang inyong relasyon? Unsay pulos kung daghan kay kag kwarta? Nya ang mga tawong nakapalibot sa imuha, nasuko sa imuha, way ayo ang inyong relasyon. Kamusta ang relasyon nimo sa imong mamagpapa? Imong mga igagaw, imong mga anak, basin na kay anak. Wala na kay panahon. Puro na lang paningkamot. Unsaon man naron? Kailangan tarungon nimo ang relasyon sa mga taong nakapalibot sa imo. Ikaupat, money, kwarta. Mahimo ba na nimong mga butanga kung wa kay kwarta? Mapakaon ba na nimo imong gugma sa imong pamilya kung wa kay kwarta? Ikaw Kol, mapakaon ba na nimo imong gugma kung wa kay kwarta? Dili. Nagets ko ninyo? Ug kini ang pinakaimportante sa tanan. Panglima. Ako sabo na. Una, physical. Kaduha, mental. Katulo, relational. Ug ikaupat, money. Ug ang panglima, spiritual. Basin diri mo nagkulang. Basin kani ang wala sa inyo. Connected pa ba ka sa naghimo sa tuwa? Ang pinakaimportante sa tanan, mo pa imong gikalimtan. Biko no, kanus ka tinud-anay nga nagtuo sa Dios. Kanang kinasing-kasing yun. Nga nituo ka sa iya ha. Basin perti na nimo bisiha. Sig paning kamot kada adlaw. Nya nakalimtan na nimong source. Sa isa ka adlaw, natay 24 ka oras. Pila ka oras ang gigahin nimo sa Ginoo? Nanalangin pa ba ka?
Tinud-anay, dili pwede nga mawala ang espiritual. Kailangan connected ka sa taas. Maunay source. Wala tay kinabuhi kung wala ng espiritual, kung wala ang creator. Siya ay naghatag sa ato atanan o pag mong gikailimtan. Ang source pag yun, mao sigurong hantod karon. Wa pa ka ni success. Tanan nimong plano, palpak. Disconnected ka. Ipasagdan nimo ang espiritual. Ug unay mohatag nimo maayong panglawas. Maunay mohatag sa imong maayong pisikal. Maunay mohatag sa imong maayong mental, ng idea. Maupod na mohatag sa imong maayong relasyonal. Maayo ang relasyon nimo sa imong pamilya. Maunay mohatag nimo kwarta. Dili literal nga itunol sa imong kwarta ha. Ang creator, maunay mohatag sa imong idea para mo success ka. O di ba kaya hatagan kag tawo nga mudikit sa imo ha, nga mutudlo sa imo ha, aron mo success ka. Kung baga, siya ang mohatag og pamaagi aron mo successful ka. Basin ka mo ang inyong una-una na nasa sigtuyok-tuyok ka ng kwarta. Nga nakalimtan na ninyong source. Girly, nanalangin man ko, nisimba man ko. Pero ang pangutana, tinud-anay ba? Pasig puro ka duda. Wa kay salig sa Ginoo. Nagampo lagi ka pero ang imong una-una gaduda. Tigyo na ihatag sa imo ha, kay wa magsalig sa iya ha. Pero the moment, kung lig-on kag pagtuo, tanan ng mga butanga, ihatag sa imo ha. Gusto kang maayong pisikal, maayong mental, maayong relasyonal, ug nakay kwarta. Ayaw kalimti ang panglima, ang espiritual. Unay source sa tanan. Nagtuo mo nga ang success, kwarta ray basihan ana. Isa ra na siya sa aspitos kinabuhi. Gilurat man na inyong mata. Utos ako. Physical, mental, Emotional, rational, money, money, spiritual. spiritual. Asa mo ito nakabalot yung bata ato? Bakit kulang ako pre? Kwarta juga nakapokus pre. 5 rin ha?